बल्लभपुर स्थित बंगाल पेपर मिल मजदूर यूनियन मैदान में सीटू द्वारा रोबिन सेन की 29वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित स्मृति सभा में अमल हालदार शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत आज अडानी पर निर्भर भारत बन गया है। सभी राष्ट्रीय संपत्तियों सहित भारत की विरासत को अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है। नरेंद्र मोदी देश को बेच रहे हैं और ममता बनर्जी राज्य को लूट रही है। अखिल भारत कृषक सभा के राज्य सचिव अमल हालदार के अलावा इस पुण्यतिथि पर पार्थ मुखर्जी, गौरंगो चैटर्जी, मीनाक्षी मुखर्जी समेत कई शीर्ष नेता यहां मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता पूर्व सांसद व वामपंथी श्रमिक संगठन के जिला नेता वंश गोपाल चौधरी ने की। इस सभा में अमल हालदार ने वामपंथी कार्यकर्ताओं को कामरेड रोबिन सेन के मेहनतकश जनता के लिए संघर्ष आंदोलन की याद दिलाकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। তপন সেনকে সঙ্গে নিয়ে তপনদা লাল সালাম করে গেছে, বলেছে কয়লা মজদুর, এত কয়লা মজদুর গেছে, ওরাই খাইয়েছে আমাকে তপনদা নবান্নে, আমরা ফেরাচ্ছি। এত মানুষ গেছে এই বল্লভপুর থেকে 150 মানুষ গেছে, বোধহয় বেশি গেছে। আর সিয়ারসন থেকে 190 জন। আমি ভোরবেলায় গেস্ট হাউসে ছিলাম, সেখানে উঠে দেখি ফেসবুকে সঞ্জয় দিয়েছে। তারপর সঞ্জয়কে আমি ফোন করি। দমদম থেকে রেল লাইনে তিনি যাত্রা শুরু করলেন হাঁটতে, প্রায় 400 কিলোমিটার পর, 390 কিলোমিটার পর রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। সঙ্গে একজন বন্ধু ছিলেন শাহজাহান, তিনি মেমারি থেকে চলে গেলেন। আমি আর পারবো না, তুই ফিরেছ, আমি ফিরবো না। রবীন্দ্র হাঁটতে আরম্ভ করলেন। কল্পনা করতে পারে একটা ওইটুকু ছেলে কি মানসিকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। যে বিজেপি এবং আরএসএস এরা কিন্তু কার্যত হিন্দুই নয়, এরা হিন্দু ধর্মের কিছু বোঝেই না। এই কারণে যে ভারতবর্ষের পুরাতন হিন্দু ধর্ম 1000-5 বছরেরও বেশি পুরনো, সেখানে হচ্ছে যে এইরকম ভাবে কোনো কিছু ছিল না। তখন মানুষ আকাশের পুজো করত, তখন মানুষ বাতাসের পুজো করত, তখন মানুষ আলোর পুজো করত, তখন মানুষ আগুনের পুজো করত। মানুষের বিভেদ, মানুষের ঐক্যের কোনো বিষয় ছিল না তখন। এই সমস্ত যা কিছু দেখছেন এখন তার